मो कथा थरे ग्रहण करंतु अग्रज। नाई मो तो कथा सुनिबा पई बाध्य नुहे। चुक चुक धरी न मानि जाति गोत्र पेट यारे खाइलु सबरी ऐठा शक्ति कलु अछुआ सबरी व्यापार खाइलु गौड़ घरर साग भजा आउ खुद भजा चंडाल जाति को देउचु सम्मान आउ हमर सेवक माने जाति श्रेष्ठ ब्राह्मण हेले मध्य न पाउछन्ते आसन सम्मान ए सबु तोरी पई जगा तोरी पई मो पई नाग्रज जगा ए दुनिया रे जिए जो परी करी थाए कर्म ठीक सही परी से पाई थाए फल। जगा जो माने नीच जाति से माने ठीक कर्म कले मध्य से माने को समस्त दोषी माने करी थांती जगा औ दंड मध्य देई थांती किंतु कहीं की अग्रज कहीं तू कहा कथा कहछु जगा से सिया कथा जगा जहा कर्म रे जहा लेखा अछि से तहा भोग करिबा को पड़िबा निश्चय। जगा करामारा जहा लेखी विधाता करामारा जिए जाए सिए तारा एहात विधि विचार जिए जाए सिए तारा एहात विधि विचार तोराई के ना पारिब तोराई के ना पारिब कहार बनीता करमारा भक्त को हेले विपत्ति भजे मत दिन राति भक्त को हेले विपत्ति भजे मत दिन राति ताहार पास को जाई ताहार पास को जाई दूर कर चिंता करमारा भक्त भावरे बंधा न सही कहानी ना भक्त भावरे बंधा न सही कहानी ना कांदिबा हसिबा एत कांदिबा हसिबा एत मायार चिंता करमारा आई उच्च नीच रहिछि जगते केबे हेले समस्ते लहिबे समान आउ जदि समस्ते होइबे समान न मानिबे गुरु गुरुजन देवता ब्राह्मण अरारु धर्म होइजिबा ध्वंस आहा होइजिबा ध्वंस जुग जुग धरि रहिते कथा जाति प्रथा ही होही
ভুলি গলু গৌড় ঘরর শাগ ভাজা খাই জাতি কুল নষ্ট কলু তুই অটু কপটি মিথ্যা গল মলয় করুছু কটি তুই অটু কপটি নাগ্রজনা ভগা ସିଏ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସଗା ଜାତିରେ ସେ ନିଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଅନେକ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନାଇ ଜଗା ତୁ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ନ ମାନୁଛୁ ଜାତି ଗୋତ୍ର ଆଉ ସେ ବଧୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କୁଳବଧୂ ବଧୁ ହିସାବରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେପରି ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ନ କରୁ ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ନ କରୁ ହଁ ଶୁଣ ଯୁଗ ଧରି ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରି ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ ବଧୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହିଦେବୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହି ନଗ୍ନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ ଯେପରି ନିଜର ଜାତି ଗୋତ୍ର ନଷ୍ଟ ନହେଲା ଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ପତି ଏ କଥାଟା ବହୁ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବୁ ହଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲି ସେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ମଥା ମଣିଉଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରିୟା ଏ ସମାଜକରେ ଦୋଷୀ ହୋଇଗଲା। ଜାତିରେ ସେ ନିଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ଅନେକ ଗୁଣରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅନେକ ଉଚ୍ଚ। ପ୍ରଭୁ କମଳା କାହାର ସ୍ଥାନ ଅନେକ ଉଚ୍ଚରେ? ଶ୍ରିୟା ଶ୍ରେୟା କିଏ ପ୍ରଭୁ? ଶ୍ରିୟା ତ ହେଉଛ ତୁମେ। ମୁଁ ମୋ କଥା ପଚାରୁନି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ ଶ୍ରେୟା କଥା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଝାଡୁ କରୁଥିଲା ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମଥାମଣି ଚୋରି ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି। ଓ ବୁଝି କଣ ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁ? ଭ୍ରାତା ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିଗଲେ ସେ ଅଗ୍ନିର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବେଳେ ତ ସେ କଥା ହିଁ କହିଗଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ଭିତରେ କହିଗଲେ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିର ଅବସ୍ଥା କମଳା ଆଉ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଗଲେ ଜାତି ଭେଦ କିପରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। କମଳା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏ କଥା ଜାଣିଲ କିପରି? ମୁଁ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁ। କମଳା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ମୂଳଧାର, ଏ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରପତି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଥାଇ ଏପରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? କମଳା এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অন্য নাম হেলা শ্রীক্ষেত্র। তুমি মধ্য এ ক্ষেত্রের অধীশ্বরী। ପ୍ରଭୁ কমলা ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମୁଁ କଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ সে শ্রিয়া কথা তুমি ভুলি যাও লক্ষ্মী। ପ୍ରଭୁ সভা শেষ পাহাচ তো নুহ পাহাচ তলর ঘাস পরি তা অবস্থা। কিয়ে পচারে তার দুঃখ দুর্দশা কথা। তা ছড়া এ ক্ষেত্রে অনেক লোক অছন্তি সেମାନଙ୍କ কথা থরে তুমি চিন্তা কর। ছাড় গোটাই চণ্ডালুণীর দুঃখ পাই তুমি এতে ব্যস্ত বিব্রত কাহিঁকি? ପ୍ରଭୁ কমলা ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ନାରୀ, ଜାଣିନ ଜଣେ ନାରୀର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ମୁଁ ବୁଝିବିନି ତାକୁ ବୁଝିବ କିଏ? କମଳା ତା ଛଡା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ। ଶ୍ରୀୟାକୁ ଛାଡ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହି କାହିଁକି କଳଙ୍କ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ? କମଳା ତୁମ ନାମରେ ଲଗାଅ ନାହିଁ କଳଙ୍କ ହେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ତପସ୍ୱୀ। ତୁମ ନାମରେ ଲଗାଅ ନାହିଁ କଳଙ୍କ ହେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ନାରୀ ଜାତିର ଦୁର୍ଗତି ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏ ଧରିତ୍ରୀ, ନାରୀ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ଏ ଧରିତ୍ରୀ। ଦେଖିପାରିବ କି କଳା ନାୟକ ହେ ତୁମ ନାମରେ
लगाओ समस्त सृष्टि करी तुम्हारी अंगार आज जीवा पक्षपात आहे महावे समस्त सृष्टि करी तुम्हारी अंगार आज जीवा पक्षपात आहे महावे उच्च नीच जनजाति करती है उच्च छाती उच्च नीच जनजाति करती है उच्च छाती देखी पारी बकी कला नायता है तुम नाम रे लगाओ नाय ଶୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଘଟିଥାଏ। प्रभु ତୁମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେବେ ତାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। प्रभु ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। प्रभु ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। प्रभु 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 ଛାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ନା ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ତାକୁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ଘୃଣା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶ୍ରିୟାକୁ ଦେବି ଇନ୍ଦ୍ରର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସନ ତାକୁ ବସାଇବି ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଆସନେ ହଁ ମୁଁ ଶ୍ରିୟାକୁ ବସାଇବି ଶ୍ରେଷ୍ଠର ଆସନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ସେ ଶ୍ରିୟାର ନିକଟେ ହଁ କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ରତ୍ନାଙ୍କର ସାଗର ନନ୍ଦିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟ